प्रथम विजय बारता प्राप्त दक्षिण दिग को त्याग कले सूर्य सूर्यंकर दुईटा गति जो माने भूगोल पढ़ंती से जानिबे गोटे दक्षिणायन गोटे उत्तरायण उत्तरायण सूर्य रे दिन बड़ होय राति सान होय दक्षिणायन राति बड़ होय दिन सान होय नहे कि सूर्य रे बसंत समय आसे एई समय रे तांकर उत्तरायण गति होय दक्षिणायन गति दक्षिण आशा त्याग करी दक्षिणायन गति को छाड़ी सूर्य उत्तरायण गति गले भुजाम्ब पणस नाना खाद्य संभार ऋतु संहार गोटे काव्य ऋतु मानकर वर्णना आप सेरे पाइबे द्रुमाः सपुष्पा द्रुम माने गछ गुडा पुष्पयुक्त हेले शैला सपद्मा शैल पानी रे पद्म फूल फुटिला स्त्री सकामा बसंत समय स्त्री माने के कामयुक्त होते पवनम सुगंधि पवन सुगंधि युक्त पवन आज्ञा बहिला आपण गंगाधर में प्रकृति कवि कहंती बोले धीरे धीरे आस मलय पवन धीरे धीरे आस धीरे धीरे आस मलय पवन धीरे आस उलसित कर मोरे सगासिनी उलसित कर मोरे सगासिनी सिद्ध समाचार धीरे धीरे आस मलय पवन धीरे धीरे बंद करते बसंत पवन बहुतो देहरे बाजुतो केते आनंद खेली जाए लोग स्त्री सकामा पवनम सुगंधे सुखा प्रदोषा दिवसश्च रम्या सर्वप्रियम चारुतरम संगे उसको कल चूत रसास मत्त प्रियम चुंबति रागरुष्ट इधर विरे फाप्यम मुजस्तम प्रियम प्रियायाम प्रकृति जाटो संस्कृत रे जणा तो संस्कृत जणा रे ए गायक में सब 14 खरी पाला बजन दखि प्रार्थना चले आया कोछती आउ पाठ पढा आगे बड़ा पाठ न पढले पाला ना संस्कृत रे जणा नै से पाला हेबो बेस संस्कृत खाली बपु तो गायक आया आज कली पाठ देला भलो भलो कहि देले हम चालला भला एटा पाला न आगे ना पुष्को कळ चूत रसास प्रियम चुंबति राग जन प्रिय भाप्यम मुरस्तम प्रियम प्रियायाम प्रकरोति चाटो बसंत समय रे कोई आके गाउछि इधरे बोले चैती बसंत सारे महतो राजाए देता हमरारे देखोगा देसिया भारता हमरारे देखोगा देसिया भारता पवन धीरे धीरे कोड पवन थाए बसंत पवन कोड थाए को रास्ता रे आसे तार मध्य पाठ आगे अछि कावेरी तीर भूमि भूत मुरग बधु भुक्त मुक्ता प्रतिष्ठा कर्नाटक चीन पीन स्तन जगन वसाद जोड़यन मंद मंद लक्षा लाटी ललाटी लीख ललित रस भाष्य रोले विरोले आकाशतम दक्षिणतम प्रसन्ति पवनम गमनम मंद 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 हेरि पवन आज्ञा बहे हेरे बहुत समय जो मंद मंद हेरि पवन बहुछि पूरा मो चंपू मो चंपू रे छे पवन बहिबार लिखा है किंतु चंपू गाय वाला गायक वर्तमान केते जण ओडिसे मधुरे मंद होए गंधा मंद होए गंधा आचारी राम निकुंज सिमरे मधुरे मंद होए गंधा और बाबा गंध उदाहरण कर फूल मान
सुवास नहीं मंद मंद गति समय ना तेरे विषय वस्तु रही प्रकार बसंत समय आसिक उपस्थित है तरभुजाम्ब पणस नाना खाद्य संभार फूल माणिक्य सब ग्राम रखला आम गछ मान फल खाइबे लोक माने खाइबे बोली आंब फळला गछरे पणस विज्ञान आंब तयारी करते तरभुज तयारी करते ना पत्र ए टोटो मोळा एबे प्लास्टिक रो अंडा तयारी बेस चावल प्लास्टिक फोड़ता धीरे धीरे बसंत समय रे सब आगे खुशी रे रहले सका मा पवनम सुगंध भंज लिखले उटा पद भंज टिके न आसले भल लागबे बोले बसंत समय अजेरा बासंती मल्लिनी आली छुरियोना दोही रे जाबसे बासो आसी भ्रमर जाने रसी मधुरा करे नाचे आ बसंत बासो बासो होए का आए नदी तामे रोहि के तो समय बसंत बासंती मल्ली नियारे छुरियो ना ये इच्छावती नायिका काहु जे स्वेच्छा रे पर पुरुष को रतिदान करे वाह काकु बाजे इच्छा बेस कवि कहले भंज कहले बासंती फूल गुडा फुटिले जे इच्छावती नायिका किए ना बासंती मल्ली नियारी छुरियो एले इच्छावती नायिका काहे की ए स्वेच्छा रे पर पुरुष को रतिदान करंती बास को आसी भ्रमर जारे रसी मधु मादक रे माटी अनेक गुडा भ्रमर तांग रस को आस्वादन करे पर पुरुष संगे तांगर संपर्क होय किंतु बसंत बात बास होय का बसाई नदीए पासे मधु केतकी सती नायिका दुनिया रे जते फूल अछि सबु फूल ठारू सती फूल हला केतकी सबु फूल रस संग्रह करिबो भ्रमर केतकी फूल पाखो के जाय पारि जाय ना जाय भ्रमराष्टक कवि प्रमाण देली बोले गंधाढ्यस्यो त्रिहोर विदितम केतकी स्वर्ण वर्ण पद्मम भ्रांत्या क्षुधिप मधुप पुष्प मध्ये प्रमाच है ही भूतो कुसुम रसा कंठ के भिन्न पक्ष आयु बंतु दयति सत्सम सत्यले सब फूल रस ग्रहण करिवो केतकी फूल पाखो के जाय पारि जाय पारबा हमर कर्म भीतर रहि जाय बेस ये छटा जिनिस आगे मनुष्य को सबले शत्रु भाबरे काम करे छटा हमर इंद्रिय अछि ज्ञानेन्द्रिय हला 5 कर्मेंद्रिय हला 5 आखी हला ज्ञानेन्द्रिय आखी चाहूची पाला देखि हमर पुरुटा गायक अछि बहुत गायक बोले कि सारा होई हां आया केते गायक छे बोलनी बेस नहे की हां देखिबा रे आखी देखिबो संबलपुर रे केते देखिबा के देखिबो आखी आखी आसी परबो की ना ना आडला के बा पाद भीतर चले चले आसिला हां आखी बसी मजा पाला देखु जाऊ आखी होची ज्ञानेन्द्रिय बेस पाद होची कर्मेंद्रिय आखीर चाकर होची पाद आया स्पर्शेंद्रिय होची चमड़ा आपण मसाल दिबे बसिबो हाथ को करबो पड़िबो ना तो अभ्यास करबो संग से बाजिबो मार देबो मनुष्य निदारे मधु कहिली बोले पुरंग मातंग पतंग भृंगे नीम होता पंच भिले पंच एक प्रमाण सत संघन्य हे तसे मोति पंच भिले पंच
मनुष्य को सबले खाउछि से जिनिस कोन कोन आज्ञा शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच ये पांचटा जिनिस गोटे गोटे जिनिस पे गोटे गोटे जीव आगे मरन प्रथम जीव किए कुरंग 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 माने मृग 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 जेतले मारिबा पई आगो काल रे बर्तन तो मारिबा कोन हेला मृग जे मारिबो से सलमान खान पड़ले बहुत थर पड़ा हरण से कोन मार छाड़ो आज्ञा हरियो मारिबा किंतु पूर्व काल रे हरिणी जेतले मारिबा पई शिकारी माने जाउथिले लुब्धकर घंटी नादे मुग्ध मृग परी लुब्धक माने व्याघ से स्वर मारिबो से गोटे घंटीटे बजे देला टिक 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 ता श्रवणेन्द्र टिक दुर्बल से चाहि दिवस से अनै थिबो कोडी बाछियो एड स्वर देखि भाई ये श्रवणेन्द्रिय पाई कुरंग मरे मातंग माने हस्ती हाथी तो राजा माने धरिबा पे जाउथिली प्रथमे गोटे पत्थर रे गोटे घेरा कर देबे गोटे बाड़ दे देबे भीतर गोटे माई हाथी रखिबे माई हाथी से चिल्लेबो अंडीर हाथी आसी ता देरे घसियो लेबा पे तार इच्छा श्रवणेन्द्रिय टिक दुर्बल घसी हेले एपटे तो पड़िबो गेट पड़िबो भरा हेबा जा मरा हेबा ता हाथी मला श्रवणेन्द्रिय पे कुरंग मातंग पतंग अनले जेसने पतंग धावंती होई रूप निया जळुची रूपर आकर्षण रे पतंग जेकि सेठी मला आखी में मला नुहे कि भृंग मातंग पतंग भृंग मध्य से पद्म फूलर आसक्ति रे से आगे मला मीन माने माछ प्रथम माछ मारिया पे देले केउटो पिला जीव से ता बंसी गडरे गोटे जिया फसे दबो ओके प्रथम से माछ टिके चाटिले से ऊपर गोटे बांधी दियो फुक 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 आ से ठीक तले पूरा खाइ दो टाणी आनी दो ता रस पे जीवा पे आगे माला मनुष्य जीवा पे मरुछि आउ आपनकर तळटी तळकु गले सब झाड़ा सब नरकवा कोन अछि आपन मांस खातु मीठा खातु केते केते दू खाली पाटी भीतर टाइ राबड़ी खातु छेना खातु तळ गले सब झाड़ा हां दही बड़ा खातु मनुष्य लालसा रे मरुछि आया माछ मांस तो मोटे खाइबा कथा बेस मोटे नै एठी आपनकर पाला बाबू सब माछ मांस दियन हम साइड माछ मांस पाला दिए जाय सत्यना पूजा करिवे माछ मांस खाइबे वेद बांति करिवे ना माछ मांस मनुष्य खाद्य नै मोटी दुई प्रकार जीव दुनिया गोटे मांस भोजी गोटे तृण भोजी मांस भोजी प्राणी किए मांस भोजी प्राणी जन्म हेबो तार आखि देखा जीवनी ना पिले राखी देखा जाय ना बाघर राखी देखा जाय ना सिंह कुकुर राखी देखा जाय ना एबे मांसासी प्राणी मनुष्य जन्म काल देखिबो जो माने मांसासी बेटी चाटी के पानी पी हम चाटी जी भरे मांसासी प्राणी बिलेई कुकुर किंतु जो माने तृण भोजी प्राणी डायरेक्ट पीबे गाई हला हाथी हला मनुष्य हला सब डायरेक्ट पानी बेस राती रे देखाइबो जो माने मांसासी प्राणी दिन बेले देखि परबे ना तार अछि बेस समय रे पुणी केबे साक्षात देले आपन संग आलोचना हो बेस किनो सब पाला रहउछि ज्ञान पाला होछि आलोचना आज्ञा नुहे कि पाला आपन सब विषय सुनो पाला सुनो किछि पड़ कथा नै किंतु निज विषय जानिबा बेस आत्मज्ञान होछि सबठारु श्रेष्ठ ज्ञान शरीर भितर कोन अछि ताकि जानिबा कुरंग मातंग पतंग मीन हता पंच भिरेव पंच गोटे गोटे इंद्रिय पाई गोटे गोटे जदि जीव मरुछन्ति स कथम न हन्नते से काहे कि मरिबो नाही जस सेवती पंच भिरेव पंच स्पष्ट इंद्रिय का में आगे भोग करछु गोटे गोटे इंद्रिय जदि एते डेंजर पांचटा इंद्रिय हम शरीर भितर अछि हम केते डेंजर लागे पड़ु निश्चय सबठारु डेंजर होछि मन मन ठार डेंजर आ केही नै मन को आपण कंट्रोल करन बेस मन सबले चाहूची भलो खाइबो भलो पिंजिबो खाइबो बसिबो लागे रहिबो मन होची इंद्रियमान के भीतर राजा गीता रे कृष्ण अर्जुन कहले अर्जुन इंद्रियाणि हयमाहु शरीर रथमि वच ये शरीर रथ आत्मा नाम रति नाम विधि शरीर रथमि वच इंद्रियाणि हयमाहु इंद्रिय माने घोड़ा बेस शरीर होची रथ घोड़ा जुआडे टाणीबो रथ सेई पटे जीव इंद्रिय एवं मन होची सबडर बड़ डेंजर बेस एवं सबडर डेंजर समय होची जोवन समय मनुष्य भूल करे जोवन समय रे आया जोवन समय यदि मन को कंट्रोल कला पारिबे ताले से ठीक कंट्रोल भलो मनुष्य नै कि आपनकर मीरा भाई कहरांती बोले जल से पतला कौन है कौन भूमि से भारी कौन अगन से तेज है कौन काजर से कारी रंगी दे चुनरिया शाम पिया मोरे रंग दे चुनरिया शाम पिया मोरे रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया हो रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया हो रंग दे चुनरिया
मन एबे एठी अछि मन दिल्ली जाई पहुंची मन हो इंद्रिय मान भितर राजा मन को कंट्रोल करबा होची मଣିषर कर्तव्य आज बसंत समय आसीची बसंत समय परे चैत्र मास रे मंगलवार तिथि आसी उपस्थित हला प्रतिवर्ष गाँव जो विराट नगर नारी माने मन दुर्गा पूजा करिया पे जाती दुर्गा पूजा समय बोला ए समय मधु शेष रे समस्त पुराणी माने पुरोरागे बाहरी सुदेशना भी बाहरिले एवं समस्त पुराणी माने बाहरिले बोले कि सुंदरी मणि मंडित होई हरि प्रभासे धरा उरसे गंगा सुभाग साधारणतः भल लुगा भल अलंकार घरे साहित्य के रखन पर्व परवाणी हेले पूजा पूजा देखि गहना गांठी पिनंती आया कवि कहले बसन भूषण पिंधिण जहा भगवान जते दैछन कि 8 भरी सुना पिंधिला के 20 भरी पिंधिला जहा भगवान जति दैछन समस्त पिंधि अमूल्य बसन भूषण पिंधि आज्ञा सब पुराणी माने बाहरी पड़िले अमूल्य बसन भूषणे अमूल्य बसन भूषण से बसन भूषण मूल्य नहीं अमूल्य बसन भूषण पिंधि रानी सुदेशना ये बाहर पड़ी नहीं कि बोले रूपवती कुल कमला मोहि रतन सुंदरी ताहार संगे हेलेला जतले रानी बाहर पड़ले द्रौपदी मध्य संगरे बाहर जम्बुर दहार गाछरे हीरा चंदन बोले द्रौपदी जाउछंती तले जंबुरद हार मध्ये हीरा पदक जंबुरद माने सुना गोटे सुना हार भितरे गोटे पदक हीरा पदक थले जेंती सुंदर देखा जाय सेंती मा देखा जाउछंती सब नारी माने जदी सुनार हार हेले द्रौपदी हेले हीरार लकेट पदक भलिया मा सुंदर जाउछंती जेतले जाउछंती से विराट नगर राजा और सेनापति होची किचक ता मन मध्य चिंता कला चार जमिति प्रकृति आगे से केबे जीवन हमको महानाटक कवि कहिले छिन्नम छिन्नम दे दिनपुनम स्वामा निखुलंता भृष्टम दे दिनपुनम कर्मवंता जंधा सारम दे प्रकृति विकृति कायो दे चंदन केते घसीबी बस घृष्टम ते दिनपुनम चंदनम चारुगंध तार सुवास तार गंध केबे के जीवन सुना को अपन दग्धम जते सुनार निया पड़ेबे सुना आउट को पड़े मुचबड़ा देखा जीव चक चक करी नहीं कि छिन्नम ते दिनपुनम स्वादुता विक्षुरन्न आपण आखु जते खंड करी काटिले मत तार मीठा जीवन नहीं से पर प्राणंते पर प्रकृति विकृति जायते नित्यमाना से परि मनुष्यर जो प्रकृति पांचटा मन अछि मन भीतर पांचटा प्रकृति अछंदे आपण कहबे लिखिला सुन रे मन सारस आज ओ जाना तुनी रहस्य रे मन सारस जाना तुनी रहस्य रे मन सारस जाना तुनी रहस्य रे मन सारस चेबेरा सरा तुनी तुझे पतितो जाको पंच मोर सोना आतुणी प्रेम रे पानी आ जहला कहला सजनारे मन सारस जाना तुनी पांचटा जो 25 टा प्रकृति ये प्रकृति भीतर मनीषा के सब अछि चार जेमिति प्रकृति से केबे जाय ना आपन कथारे नै घुसुरी प्रकृति पंके लोटी टूटे मनीष प्रकृति मले टूटे
प्रकृति के आगे जीवन ना ताके लिखि जंदे हमर दीनकृष्ण दास रसगोल्ला काटे आज्ञा नुहे कि बोले कर्पूर चंदन दे प्रकृति कर्पूर चंदन दे रसुण रोपिले केते बेले छाड़ई कुत्सित वासना आपण जते कर्पूर जते सेंट देगी रसुण को रोपी कुत्सित वासना केबे जीवो सेही करे कुटिल दुष्ट नासिक महापापी सेही प्रकार सीना जो दुष्ट प्रकृति लोग जार जति प्रकृति केबे जीवन ना 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 भाष्य जी पुरो नारी माने सब जाउछंती पूजा करबा हां हां तेणु आमे टिके देखिबा बेस बेस देखिबा हां हां पूजा रे देखिबा आमे कोन आहा आमे माल फाल पी बेगे देखिबा सब आ सुंदरी झियो किए एते बेले का हसु हां देखिबा माल पी नो हसु जो माल खाची खाई के माल निकाल खाइबा बेस बेस आ माल किचको पहिला ठीक देखिबा बोली ए सुंदर नागो में सडरे बाहरी पडला किचको बे पुरा दुई मोहना कोठा ऊपर बसिछि हा 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 बोला पितळ तोरणे किचको पियो बसिया से खोजिला बेस दुई तळ दुई महला कोठा ऊपर बसी रास्ता ऊपर चाली चाली जाउछंती पुरा नारी माने दुई तळ तोरणे किचक बिर बसी आराम रे आज्ञा बसी बेस मुख कुसुमर कळना करे नारामे मुख रूपक कुसुम को आराम माने बगीचा आराम माने हो बगीचा आराम माने आराम करबा एवं आराम माने बगीचा ललना मान को बगीचा भितरे सुंदर फूल कोटा से आके खोजुची भला ब्रह्म भ्रम रसले तारो नेत्र आइला पंचाली नव पुष्प ब्रह्म भ्रम रसले तार नेत्र संपद से चतुर्थ करे तार नेत्र को भगवान का बोली ललना मान को आराम रे ब्रह्म रसले तार नेत्र संपद एमान को भितरे सुंदर झियो किए एक जाके खोजु पाइला पंचाली बदन नव पुष्प संपद पाइला पंचाली बदन बेस पंचाली को मुख देले देखि जा भाबिला चुंबी छी कोमल संसार माधवे भले नाही तो कहारे माधुरे एहे कुसुमा आगो अनेक फूल चुंबन करी एमितिया सुंदरी एमिति सुंदर फूल मु केबे देखि कला जाओ ए कळे बळे कौशले ए सुंदरी को मु हस्तगत करिवि ए बाले ऊपर थाकिरि भाबुछि सब दुर्गा पूजा करबा पे पहुंच गले काम कर आराधना कले बोले मां गो मां दुर्गा मां जय
ବୁଝିଛି ଆଜ୍ଞା ବେଶ ହଁ ହଁ ହେଲା ଭାଇସ୍ୟ ହଁ ହଁ ଶାନ୍ତିର ତାରାରେ ବହିବ ତରାରେ ଶାନ୍ତିର ତାରାରେ ବାହିବ ତରାରେ ସନ୍ତାଟେ ତୁମ ନାମ ସହାୟ ଗଗନରେ ସନ୍ତାଟେ ତୁମ ନାମ ସହାୟ ଗଗନରେ ତୁମରି କରୁଣା ଧରେ ତୁମରି କରୁଣା ଧରେ ଦେଖିଛି ମୁଁ ନିଦାନେ ସାଧୁମା ଏଇবার ପୂଜା କର୍ମ ଆଜ୍ଞା ସରିଲା ନାରୀ ମାନେ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଜୀବନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା କହିଲା ଦିନ ଭିନ୍ନ ଅବସାନ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବେ ଚିତାପତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବେ ଚିତାପତ ଆହା ଦିବସ ଦେଶ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରେ ବିଭାବରେ ସମାୟତ ବିଭାବରେ ସମାୟତ ଅଭିନୟ ଆଜ୍ଞା ସରିଗଲା ରାତି ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଆହା ନଗରରେ କ୍ରମେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଗୃହମାନଙ୍କର ଭାଗ ଆରେ ରେ বহুদী সকল তরঙ্গে ভাসি ভাসি জীব গণ আরে রে ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ନଗରରେ କ୍ରମେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଗୃହମାନଙ୍କର ଭାଗ। ଘରମାନଙ୍କର କବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗ ବେଲା ଗୋଟେ ଘର ଘରେ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦୁଇଟା କବାଟ ଲାଗିଛି ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ହେଲା ଆଖି 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 କବାଟ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଲା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲେ ହଁ। ଆରାମରେ ବିରାଟ ନଗରରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ଶୋଇଲେ ପଡ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ଜଣକ ଆଖିକୁ ଆଜ୍ଞା ନିଦ ନାହିଁ ନାହିଁ ବୋଲେ କାମ ତୃଷା କୂଳ କିଚକ କେବଳ ଏଥିରୁ ଅଛି ବାହାର ଲାଗିଛି ଦଉଡ଼ି ରାତିରେ ନିଦ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଶୋଇଲେ ଜଣକ ଆଖିକୁ ନିଦ ନିଦ ନାହିଁ କବି କହନ୍ତି ବାଙ୍କା ହଁ ଏତ ବଡ ପ୍ରମାଦରେ ମନୁଆ ଏତ ବଡ଼ ପ୍ରମାଦ ସବୁ ଗାଆନ୍ତି ହଁ ଯୋଗୀ ଭୋଗୀ ରୋଗୀ ଯୋଗୀ ଭୋଗୀ ଆଜ୍ଞା। ଚୋର ଅନୁରାଗୀ ଅନୁରାଗୀ ଏ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ହିଁ ନିଦ। ନିଦ ଯାକୁ ଜଖମା ରୋଗ ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ପୁରା ଖୁ ଖୁ କାନ୍ଦେ ତାକୁ ନିଦ ହବ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଯଦି ଗଞ୍ଜେଇ ପିଉଛି ହଁ ଜଖମାକୁ ପୁରା ସେଟା ସଫା করে ଚୋର ଚୋର ଆସିପାରିବନି হ্যাঁ ରୋଗୀ ଯୋଗୀ ଯୋଗୀ। ଯୋଉମାନେ ଯୋଗୀ ଲୋକ ବାକି। ସେ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତି ନା ଶୁଅ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ହଁ। जो सोवत है वो खोवत है है। जो जागत है वो ପାଗତ पावत ହେ है ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଆ ଷ୍ଟେଟ ର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କମେंट କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। पैसा कमाना है तो उड़ीसा चलो चलो। जहां दिन में भी लोग सोते सोते हैं हैं ओडिया लोग दिन में भी आगे सोते ଶୋଇବ सोई सोई दिन आगे ଯାଉଛି। सोवत है सुप्तो बा ମୃତ ବା ବେଶ ଆପଣ ମରିବାଟା ଯଦି କଲ୍ପନା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଶୋଇବାଟା କଲ୍ପନା ନିଶ୍ଚୟ এটা হচ্ছে মহানিদ্রা হ্যাঁ। হচ্ছে নিদ্রা ନିଦ୍ରା ଆପଣ ଶୋଉଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଚଢେଇ ବୋବେଇଲେ କାନରେ ଶୁଣିଲେ ଯାଇକି ଉଠିଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ବେଶ ତେଣୁ ଶୋଇବାଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଇଏ ହଉଛି ମହାନିଦ୍ରା ହଁ। ଇଏ ହଉଛି ନିଦ୍ରା ନିଦ୍ରା ତେଣୁ ଯୋଗୀ ମାନେ କେବେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯଦି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲୁ ତାହେଲେ ଗଲା ହଁ, ହଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଥାରେ ବି ଅଛି ଶୋଇଲା ପରେ ଭାଗ ଭାଗ ନାହିଁ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଆପଣ ଚେତିବେ ସେତିକି ଆପଣ ଭଲ ପାଇପାରିବେ। ରହିବେ ଆଉ ପାଇପାରିବେ ଭଗବାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତେଣୁ ରୋଗୀ ଯୋଗୀ ଚୋର ଚୋର। ଚୋର ରାତିରେ ଶୋଇବନି ନା ଶୋଇବେ। କହିବ ରାତି କେମିତି ହେଲେ ସେ ଚୋରି କରିବ ହଁ। ଚୋର ରୋଗୀ ଯୋଗୀ ଭୋଗୀ ଚୋର ଅନୁରାଗୀ 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 ମାନେ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମରେ ଯେ ଥରେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ ବେଶ 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 ପ୍ରେମ କରିବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମଟା ହେଇଯାଏ ବେଶ
राधा को समस्ते कहले कृष्ण संगे ये प्रेम କରୁଛି ଆଉ एटा गोटे बेश्या ବେଶ୍ୟା यार गोटे स्वामी अछि ହଁ 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 स्वामी थाई कि कृष्ण प्रेम रे पड़ी ପଡ଼ିଛି ଆଉ कृष्ण को ये प्रीति करूची कृष्ण संगे प्रेम କରୁଛି ଆଉ राधा दिने दीदी को डाकिले ହଁ ହଁ कहले सखी ହଁ ए लोके बोलନ୍ତି काबा मदंती जमुना जलपुर बोलाय। काबा मदंती मथुरा दधि विक्रय अर्थे। काबा हरिर गुण कथा नचकृत्य कृत्य। राधार लाभ बटले पुरटा कबाद ବେଶ ए गोपपुर रो को स्त्री अछि हाँ। जे मथुरा दधि विक्रय पे जाउ जाऊ नहीं। जमुना को पानी पे जाउ जाऊ नहीं। कृष्ण कर ना पाटे धरुनी धरू नहीं। राधा टिके जमुना को गला बोली बेश राधा टिके कृष्ण ना धइला बोली। बोली राधा ला औषध ବସତି एटा प्रेम प्रीति कथा कहजନ୍ତି हाँ, हाँ, हाँ। मु तो प्रीति कोन जानिबी ना, ना, प्रेम ना। कोन मु जानिबी ନା ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଲେଖ କହିଲେ ରସକ ଆମର ବିତକ୍ତ ଚିନ୍ତା ଆମର ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଯଦି ଖୋଜିବେ ଆଜ୍ଞା। ବୈଷ୍ଣବ କବି ବିତକ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି ଆଜ୍ଞା ବିତକ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି ନ ପଢିଲେ ଆପଣ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ଛାନ୍ଦ ବୋଲେ ଧୀର ଚକ୍ର ହୃଦ ପଦ୍ମ ମିହିର ଆରେ ରସିକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୀତିଟା ହେଇଯାଏ ବେଶ ବେଶ ଜଣେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ବାପ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ପରେ ତା ପ୍ରୀତିଟା ପ୍ରେମଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରୀତିଟା ଅଲଗା ପ୍ରେମଟା ଅଲଗା କାମ ବାସ୍। ଅଲଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ। ଏଟା କାମ ନୁହେଁ, ଏଟା ହଉଛି କାମ କାମ। ଏଟା ହଉଛି ଭୋଗ, ଏଟା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ନୁହେଁ ମା ବି ପୁଅକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ପରେ ଭାଇ ବି ଭଉଣୀକୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ କରେ, ପରେ ଭଗବାନ ବି ଭକ୍ତକୁ ପ୍ରେମ କରେ। କରନ୍ତି ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ହଉଛି ବ୍ୟାପକ, ଆଜ୍ଞା ପରମ ଇ ହଉଛି ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମ এই বর্তমান যেটা চালিছে সব কাম হ্যাঁ, হ্যাঁ। সরল নুহই দেহ দহাই। অস্ত্র নুহই মরই ভেদাই। নুহই জল সে বুড়ায় কুড়ায়। নুহে মাদক করাই বিভোরে। নুহই বড়সি বলে মনমিন নিয়া নিয়া করছি। প্রেম কাহে করে ডাক্তার নায় মান আইয়া। কহিলা কহিলে। মোর মনে পড়ছি আইয়া। বলে প্রেম নুহে দেহ দেহু ভোগ देह सहित देहर मिलन को प्रेम कुहाଯିबनी याकु भोग बा काम कुहाଯାଏ आत्मा सहित आत्मार संपर्क होची प्रेम 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 पूर्ण समर्पण अन्य पाए जणे अन्य पाए संपूर्ण समर्पित हबा बेश। नाम होची प्रेम प्रेम आଜ୍ଞା जे पर्यंत गुडे पुओ गुडे झियो पाखरे संपूर्ण समर्पित नै बेश। बा झियो पुओ पाखरे संपूर्ण समर्पित नै आଜ୍ଞା भगवान भक्त पाखरे संपूर्ण समर्पित नै ବେଶ ताकु प्रेम कुहाଯିबनी ନାହିଁ से होची काम କାମ आपन राधानाथ कहले କହିଲେ। बोले प्रेम महाबली अटई मोहि ପ୍ରେମ ମହାବଳି ପ୍ରେମ କରିପାରେ ଅବଳ କବିର ପ୍ରେମ କରିପାରେ ଅବଳ କବିର
প্রেম উদ্যোগ সাহস প্রেম মনতে উদ্যোগ সাহস প্রেম করিপারে অবশ্য বস প্রেম করিপারে অবশ্য বস প্রেম ସବୁ କରିପାରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେମ ପାଇ ତେଣୁ କେତେ ରସବତୀ ଅକାର ପରେ ଧନ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି ଧନ ଜୀବନ ପରିତ୍ୟାଗରେ ପ୍ରେମରେ ପଡି ଝିଅ ମାନେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆଜ୍ଞା କିଏ କା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଆଉ ଘଟୁଛି ଏଇଟା ବୁଲି ବୁଆଙ୍କ ବୁଲେ ପ୍ରେମ ହେବ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେମଟା ଏମିତି ଜିନିଷ କହିଲେ ସଖୀ ଆହା ପ୍ରେମଟା କଣ ପ୍ରୀତିଟା କଣ କଣ? ସେଠୁ ସଖୀ ବୁଝେଇଲା କହିଲା ଆହୁରି ଶୁଣିଛି ପ୍ରଣୟ ବୀଜ ପ୍ରଣୟ ବୀଜ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ପ୍ରଣୟ ବୀଜ ପ୍ରଣୟ ବୀଜ ବାରେ ସେଖାନ ରାଜ ଯୁବା କାଳେ ଅଙ୍କୁର ହୁଏ ନା। ଶୁଣିଛି ଆଉ। ଆହୁରି ଶୁଣିଛି ପ୍ରଣୟ ବୀଜ ହୃଦୟ ବାଳେ ପୋତେ କାମରାଜ। ୟା ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି କନ୍ଦର୍ପ କନ୍ଦର୍ପ ସବୁର ବିଭାଗ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଜଳର ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ବରୁଣ ବରୁଣ। ନୁହେଁ କି ଠିକ ସେଇପରି କାମ କନ୍ଦର୍ପ ହଉଛନ୍ତି କାମର ଦେବତା। ବିଦ୍ୟାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଲେ ସରସ୍ୱତୀ ସରସ୍ୱତୀ। ଧନର ମହାମୟୀ ହଉଛନ୍ତି ମହାମୟୀ ସବୁର ବିଭାଗ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କାମର ଦେବତା ହଉଛି କାମଦେବ କାମଦେବ କଣ କରେ ନା ହୃଦୟ ବାଳେ ପୋତେ କାମରାଜ। ହୃଦରୂପକ ଆଳ ବାଳରେ ହୃଦରୂପକ ମନ୍ଦାରେ ଗୋଟେ ବୀଜ ମୋର ପ୍ରଳୟ ବୀଜ ବପନ କରେ ନବ ଯୁବା କାଳେ ଅଙ୍କୁର ହୁଏ ଯୁବା ସମୟ ଆସେ ସେଟା ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ରସ ବୃଷ୍ଟି ସଂଯୋଗକୁ ପାଏ ତିନି ବିଧି ଲେଖା ହାସ ଭାସ ପରିହାସ ବିଶାଖା ଆହା ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଜଣ ମାତ୍ର ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ହେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ 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 ହେଲେ ଅନୁକୂଳ ଏ ଦକ୍ଷିଣ ନାୟକ ନାୟକ। ଦୁନିଆରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ଅନୁକୂଳ ନାୟକ ବେଶ। ଗୋଟେ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ନାୟକ। ନାୟକ ଗୋଟେ ହେଲେ ଷଠ ନାୟକ। ଗୋଟେ ହେଲେ ଧୃଷ୍ଟ ନାୟକ। ଅନୁକୂଳ ନାୟକ କିଏ ଆଜ୍ଞା। ନା ରାମ ହଉଛନ୍ତି ଅନୁକୂଳ ନାୟକ। ଯେ ଜୀବନରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ନା ନାହିଁ। ସେ ହଉଛି ଅନୁକୂଳ ନାୟକ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଅନୁକୂଳ ନାୟକ। ନାୟକ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ନାୟକ ନାୟକ। ତାଙ୍କର ଗୁଡାଏ ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମାନ ଭାବ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିପାରିବେନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି କଲା ସେମିତି କଲା ସେ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ନାୟକ ଦକ୍ଷିଣ ଷଠ ନାୟକ କିଏ ଯେ ଠକିବ ବେଶ। ପିଅନ ଚାକିରି କରୁଥିବ କହିବ ମୁଁ ଏସଡିଓ ହେଇଛି ଏମିତି ଭଲ ଘରେ ବାହା ହେଇଯିବ ଏଇଟା ବେଶ। ଷଠ ନାୟକ ଧୃଷ୍ଟ ନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ଷଣ କରନ୍ତି। କରନ୍ତି ରାବଣ ହଉଛି ଧୃଷ୍ଟ ନାୟକ କଂସ ହଉଛି ଧୃଷ୍ଟ ନାୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ଷଣ କରନ୍ତି ସେ ଧୃଷ୍ଟ ଚାରି ପ୍ରକାର ନାୟକ ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣରେ ଦକ୍ଷିଣ ନାୟକ ବେଶ। ଏ କୃଷ୍ଣ ତିନି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଏ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ କି ହଁ, ହଁ। ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ଭକ୍ତ ଜଣ ଦାସ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ତିନି ସ୍ଥାନରେ ତିନି ରଥେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି କୋଉଟା ମଥୁରାପୁର ଜନ୍ମ ହେଲେ କଂସର ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଥୁରାରେ ବଢିଲେ ଗୋପରେ ରାଜା ହେଲେ ଦ୍ୱାରିକାରେ ଆଜ୍ଞା ତିନି ଗୋଟେ କଥା କହୁ ତିନିଟା ଜାଗା ବେଶ। ତିନି ସ୍ଥାନରେ ତିନି ରତି। ତିନି ଜାଗାରେ ତିନି ପ୍ରକାର ରତି ତିନି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ସେ କରି କଲେ। ତିନି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କାହା କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଲେ ହଁ, ହଁ। କହିଲେ ରାଧିକା ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଆଜ୍ଞା। ରାଧା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ। ଲୋକେ କହିଲେ ରାଧା ସାଙ୍ଗରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ହଁ, ହଁ, ହଁ। କଣ ପ୍ରେମ ଆଜ୍ଞା କରୁଥିଲେ ବେଶ। ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାରୁ ଗୋପକୁ ଗଲେ ଗୋପରୁ ମଥୁରା ଆଜ୍ଞା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା 8 ବର୍ଷ ବେଶ ବେଶ 8 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପିଲା ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଫିଟିକି ନା ନା କି ପ୍ରେମ କଣ ସେ ଫି କରିବ? କଣ ଫି 8 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ବେଶ ତାପରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କି ଗୋପୀମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ କେମିତି ପୁରୁଷ ହଁ, ହଁ। ନା ଆପଣ ତା ପୂର୍ବ ଯୁଗ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ ବେଶ। ବୋଲେ ବିହରୁ ବିହରୁ ଦଣ୍ଡ କାରଣ୍ୟେ ଦଣ୍ଡ କାରଣ୍ୟେ ଆଜି ବେଦରେ ସେ ବସେ ସେ ପୁଣ୍যେ ବସେ ସେ ପୁଣ୍যେ କହିଲେ ତୁଳା ସଙ୍ଗମ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଙ୍ଗେ। ବିହରୁ ଦଣ୍ଡ କାରଣ ଭିତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷ ବେଶ ନୁହେଁ କି 16 ସହସ୍ର ଋଷି ମଣ୍ଡଳୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ବେଶ। ଦେଖିଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆହା। ଗୋଟେ ଭାବକେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା। ବିଧାତା ଭକ୍ତେ କରଚନାରେ ବରହୁ ମନ୍ତେ କୋଦଣ୍ଡ ଧାରେ ବିଧାତା ଯଦି ଆମକୁ ନାରୀ କରିଛନ୍ତି କରି ଦିଅନ୍ତେ ଏ ରାମକୁ ଆମେ ପତି ରୂପରେ ବରଣ ବରଣ କରନ୍ତେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ପଦବୀ ପା ଇହେ ବକିସ ଏହେ ବସିଛ କହିଲା ସେ କରେ
ମାନେ ବୃଦ୍ଧାକୁ ବେଶ। ଆପଣ କାମିନୀ କହିଲେ ଭୁଲେଇ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଯାହାର କାମନା ନାହିଁ ତାକୁ ଆପଣ କାମିନୀ କହିପାରିବେ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାମନା ଆସିଗଲା ବେଶ କାମିନୀ କେଶ କାମିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପତ୍ନୀ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଛି ନା ଅଛି। ପତନାଦ ତ୍ରାୟତେ ଯହ ସହ ପତ୍ନୀ। ପୁରୁଷକୁ ଯେ ପତନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ ସେ ହେଉଛି ପତ୍ନୀ। ପତ୍ନୀ ସମସ୍ତେ ପତ୍ନୀ ହେଇପାରିବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିପାରେ ଯିଏ ସେ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯାବତୀୟ ଘରର ଅଛି ବୋଲି ସେ ହେଉଛି ଭାର୍ଯ୍ୟା ନା ବେଶ, ବେଶ। କାମିନୀ କାମନା ପୁରୁଷର ସମସ୍ତ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ପୂରଣ କରେ ବୋଲି ସେ କାମିନୀ କାମିନୀ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ବେଶ। କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ ବେଶ, ରାତି- ସମସ୍ତ କାମନାକୁ ସେ ହଁ ହଁ ରାତି 12ଟାରେ ଚା ତେଣୁ ଭଞ୍ଜ ହଉଛନ୍ତି ରସିକ କବି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ବହିବା କିପରି କାମିନୀ କାମିନୀ ବେଶ କାମିନୀ ବେଶ ହେବା ପାଇଁ ନାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ କରେ। ହସିଦେଲେ ରାମ ହଁ ହଁ ରାମ କହିଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ ସେ କହିପାରିବେ ନା, 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 ଏ ନା। ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବେଶ। ଆର ଜନ୍ମରେ ତୁମର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ହେ, ହେ। ବଲ୍ଲଭୀ ତୁମ୍ଭେ ହୋ। ବଲ୍ଲଭୀ ତୁମ୍ଭେ ହୋ। ହୋଇବ ତାପରେ। ବ୍ରଜେ ବଢିବୁ ଆମ୍ଭେ ହଂସଡ଼ରେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ହେବ ରାସ କେଳେ। ବିଜୟୀ ଦେହେ କାମ ଛେଳେ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମର ସେ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନା, ହେଇପାରିବ ନା, ନା, ନା। ଆର ଜନ୍ମରେ ତମେ ଗୋପୀ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହବ ବେଶ। ଆଚ୍ଛା ଋଷି ମାନେ ଗୋପୀ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା। ନୁହେଁ କି ହଁ, ହଁ। ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ହଁ। ରାଧା ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ। ଏବଂ ସାଧାରଣୀ ପ୍ରେମ ସେ କଲେ ଜଣକ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶ। ବୋଲେ ମଥୁରା ସାଧାରଣ ପୂଜା ଯାଉଛି କୃଷ୍ଣ ଡାକିଲେ ଡାକିଲେ। କହ କହ ପୂଜା ତୁ କାହା ବାହାରି ଯା। କରିବି ତତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଭିତରେ ରାଜା କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଲେ ପୂଜା ପୂଜା କଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଲେ ଯେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବ କିଏ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ରାତି ମୋ ଘରେ ଅତିଥି ରହିବେ ମଥୁରା ସାଧାରଣ ପୂଜା କରି ପ୍ରିୟବତୀ। ଏହିପରି ପ୍ରେମକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କହିଲେ। ମା ସୀତା ଦେଲେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ବେଶ। ଅନୁକମ୍ପା କଲା ଗୋ ମା ଦୁନିଆରେ ତିନି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ କି ହଁ, ହଁ। ବୋଲେ ଅନୁକମ୍ପା ତ ହୁଁ ବୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତେ ଫୁଲେ ଫୁଲେ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଦାସ ଫୁଲେ ଫୁଲେ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଦାସ ଜୀବନେ ଜୀବନେ ସଦାଏ ବାସ ସଦା ପ୍ରଭାବ ভিন্ন ভিন্ন ফুল মানকরে ভিন্ন ভিন্ন বাসনা মল্লি ফুলের হতে যে বাসনা আছে সেটা আমার গেন্দু ফুলের নাই গেন্দু ফুলের যে বাসনা আছে কেতন ফুলের নাই ঠিক সেই পরি সব লোক ମାନଙ୍କ মନରେ সমান প্রেম বা সমান প্রীতি নଥାଏ আর প্রকার ভেদরে তিন ভাগে ভক্ত করা যায় দৈবী মানবী আসুরী ভেদরে ফল বলে দৈবী প্রেম ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଆସୁରୀ ପ୍ରେମ ଏ ତିନି ପ୍ରେମର ଅଧିକାର ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ଦୈବୀ ପ୍ରେମ କଲେ ରାଧିକା ସାଙ୍ଗରେ ମାନବୀୟ ପ୍ରେମ କଲେ ଅଷ୍ଟପଟ୍ଟ ମହିଷୀ ସାଙ୍ଗରେ ସତ୍ୟବତୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ମଥୁରା ସାଧାରଣ ଆସୁରୀ ପ୍ରେମ କଲେ ପୂଜା ସାଙ୍ଗରେ ଏପରି ତିନି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମେ କରିବା କୃଷ୍ଣ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜ୍ଞା କରିବା ରାମ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମେ କରିବା ରାମ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନୁହେଁ କି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁଛି ରାଜ୍ୟ ନ ମାନିଲେ ତ ନାହିଁ ରାଧା ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ପରମ ହେଲା ରାଧା ସେ ହଉଛି ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧିକା ରାଧାକେ ସବୁ ଆରାଧନାର ନାମ ହଉଛି
कृष्ण सबले राधा को आराध्या। रजेश्वरी मां और आराध्या बोली पूजा करते बेस। आपण गीत गोविंद रे स्वर करला खंडनम खंडनम। मम शिरसि मन आलोचना करिया पे समय नाही নাই नुहे कि आहा। भंज कहले बेस। कहले मानो बिंबा धरी से किशोरी आय रखिला मानो कृष्ण प्रेम रे मानो বিমাধরি সেতে করে रखिला জামানা কৃষ্ণ প্রেম রে বিমাধরি সেতে করে आय कोई देवे সোনা চারি রাজ করে যাবে সোনা চারি রাজ অচিত জীব রসনা করে বিমাধরি সেতে করে स्वर्गीय प्रेम प्रेम। राधा कृष्ण जो प्रेम आया। ताको बुझिबा भारी मुश्किल आया। नुहे कि हाँ, हाँ। जीव एवं परमार जो संपर्क बे। राधा कृष्ण से संपर्क भगवान कृष्ण जाई सेठी प्रेम केमिति प्रेम करूथिले बेस। ए जो फिल्म मार्केट देखो ये सब प्रेम नुहे आया। प्रेमटा होची परम ई प्रेम प्रेम। भगवान कर सारे समर्पित हेबार अन्य नाम होची प्रेम। प्रेम कर भगवान को प्रेम कर बेस बेस नुहे कि बेस हाँ हाँ एणु कामना रे बसवर्ती हेची कि किचक कर्पूर चंदन देई पर रसुण रसुण रोपिले रोपिले। एई गति कथा आइए रसुण रोपिले नै केते बेले छाडो खुशी खुशी बासना ଆଉ ସମୟ ହେଲାଣି ଆଉ ଶୀଘ୍ର ବିଷୟଟାକୁ ସାରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବେଶ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୋଟେ ହଉ ହଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦେବା ଆମେ ସମୟ ଦେଖିବି ଆଜ୍ଞା आइए এই সমୟରେ ଉପରେ କିଚକ ଦେଖିଦେଲା ଦେଖିଦେଲା। କଳେ ବେଳେ କୌଶଳେ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲାଭ କରିବି ଏହେ। ଆଜ୍ଞା ଶୋଇପାରୁ ନାହିଁ କିଚକ ସ୍ଥିର ଭଲା ବିର ବିବିଧ ଉପାୟ ନାରୀକୁ କରିବି ବଥା ଗୋପୀର ଗୌରବେ ଅଚଳ ବିଭାବେ ତା ପ୍ରୀତି ହେବ ଅବଶ୍ୟ ହେବ ତାର ପ୍ରୀତି ଅବଶ୍ୟ ହେବ କାହିଁକି ନା ଆମର ବୀରତ୍ୱ ଅଛି କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଝିଅ ମାନେ ବୀର ପୁରୁଷକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳିଆ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କେବେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ना 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 ରାଧାରାମ କବି ରାଧାରାମ କହିଲେ କହିଲେ। ତେଜସ୍ୱୀର ପରେ କରଛନ୍ତି ବାବୁ ऐसे सदा सुंदरी तेजस्वी करे छंदिବାକୁ ପ୍ରୟାସ सदा सुंदरी ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ମାନେ ତେଜସ୍वी ପୁରୁଷକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଲା ହଁ, ହଁ। ନୋହିଲେ କି ଫୁଲରାଣୀ କମଳିନୀ ରବିଙ୍କି ଥାନ୍ତା ବରେ। କମଳିନୀ ପଦ୍ମ କେତେ କୋମଳ ଆଜ୍ଞା। ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଉଛି ବେ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ କଇର ସମ୍ପର୍କ ପଦ୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କ। ଭଞ୍ଜ କହିନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ଦୂରେ ଥିଲେ ପାଶେ ଅଛି ଏହା
नहितस्य दूर इंदु द्विलक्षे कुमुदम चतुरे जाजस्य प्रीति नहितस्य दूर। अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।